En este momento les This voy a moment. invitar a estar de pies I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Leemos los versículos 14 y el 15. We're going to open our Bibles in the book of 1 Timothy chapter 3, verses 14 and 15. Yo le he puesto por tema este mensaje, columna y baluarte de la verdad. I have put as a theme to this message, pillar and ground of the truth. Y el tema está en el versículo 15. And the theme is found there in verse 15. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. We read the scripture in the name that is above all names, in the name of our Lord Jesus Christ. And it says, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, en estos versículos que leímos, encontramos al apóstol Pablo And very well, brethren, in these verses that we read, we find the Apostle Paul. escribiendo a Timoteo He's writing to Timothy. y diciéndole que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. And he is saying that the church is the pillar and ground of the truth. Todos sabemos lo que es una columna. We all know what a pillar is. Una columna es un elemento rígido de soporte que sirve para aguantar el peso de una estructura. A pillar is a rigid element of support that serves to bear the weight of a structure. Y el baluarte es su fundamento. And the ground, it's its foundation. Y qué bueno saber que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. And how good it is to know that the church is the pillar and the ground of the truth. Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos la misión de sostener y apoyar la verdad de Dios. That means that we as a church have the mission to hold and to support the truth of God En medio de un mundo lleno de falsedad y de engaño. in the midst of a world that is filled with falsehood and deception. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Nosotros como iglesia We as the church, tenemos la misión de sostener y apoyar la verdad de Dios. we have the mission of to be able to uphold and to support the truth of God En medio de un mundo lleno de falsedad y engaño. in the midst of a world that is filled with falsehood and deception. Mire, cuando Jesús vino al mundo, So when Jesus came to the world, toda la plenitud de la verdad estaba en él. all the fullness of the truth was found in him. La escritura dice en Juan capítulo 1, verso 1, Scripture says in John 1, verse 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Nosotros sabemos que verbo significa palabra. You know that this verb means word. Y en Juan capítulo 17, verso 17,
And in John chapter 17, verse 17, Jesús orando por sus discípulos dijo esto: Jesus praying for his disciples, he said this, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. Así que podemos decir, en el principio era el verbo. We can say in the beginning was the word. En el principio era el verbo y el verbo era la palabra. And in the beginning was the word, and the word and the verb was the word. Y la palabra era la verdad. And the word is truth. Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. In John 1 verse 14 it says, and the word, it became flesh and it dwelt amongst us. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. Mire cómo dice: lleno de gracia y de verdad. Look at how it says it is full of grace and truth. Estaba lleno. It was filled. Jesucristo estaba lleno de la gracia y la verdad. Jesus Christ, he was filled with the grace and truth. La plenitud de la verdad estaba sobre él. The fullness of the truth was upon him. De tal manera que en cierta ocasión él se identificó a sí mismo como la verdad. In such a manner that he himself at one time, he identified himself as the truth. Eso está en Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. He said in John 14:6, he says, I am the way, I am the truth, I am the life, and no one comes to the Father except through me. Él era la verdad de Dios encarnada. He was the truth of God made flesh. Y nosotros vemos que también cuando la gente que le había escuchado hablar, We find that when the people heard him speak, la gente que había observado su conducta, the people who had observed his conduct, cuando daba testimonio de Jesucristo, decía esto. when he gave a witness of Jesus Christ, he said this. Búsquelo conmigo en Mateo 22:16. Look it up with me in Matthew 22:16. Dirigiéndose al Señor, ellos decían: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. They would say to him, they would say, Teacher, we know that you are the true and you teach the way of God in truth. Hermano, toda la gente lo podía ver y podía apreciar que en él estaba la plenitud de la verdad. Brethren, everyone could see and they could appreciate that in him was found the fullness of the truth. Que Jesús era amante de la verdad y enseñaba con verdad el camino de Dios. That Jesus loved the truth and he taught the way of God in truth. Y más adelante, cuando tuvo que comparecer ante Pilato, And further along, when he had to stand before Pilate, la Biblia dice en Juan 18:37 que Jesús le dijo esto a Pilato. the Bible says in John 18:37 that Jesus said this to Pilate. Le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. He says, for this cause I was born, to bear witness to the truth. Nosotros vemos en la Escritura que por ese testimonio a la verdad Jesús fue perseguido por los judíos y procuraban matarlo. We can see because of this cause of the truth, Jesus was persecuted by the Jews and they wanted to kill him. Y déjeme decirle una cosa, Let me tell you something, para que usted esté preparado so that you can be y prepared, para que esté alerta. and so that you can be on Si alert. Jesús fue perseguido por hablar la verdad, imagínense nosotros. If Jesus was persecuted because he spoke the truth, imagine us. Nosotros que somos columnas y baluartes de la verdad, We who are the pillar and the ground of the truth, nosotros también seremos perseguidos y maltratados. we will also be persecuted and mistreated. Mire cómo Jesús habló a los judíos en cierta ocasión. Look at how Jesus spoke to the Jews on a certain occasion. Esto está en Juan 8:40. This is John 8:40. Él dijo: pero ahora, le dice él a los judíos, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. He said to the Jews, he says, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. Y así fue, amados hermanos, And this is how it was, que brethren. el Señor Jesucristo, por hablar la verdad, fue sentenciado y condenado a muerte. Jesus Christ, for speaking the truth, was sentenced and condemned to death. Vamos a leerlo, está en Marcos capítulo 14,
versículo 60 en adelante. You read this in Mark chapter 14, verse 60 on. Mira lo que dice la escritura ahí. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? It says, and the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, do you answer nothing? What is it these men testify against you? Y Jesús no hablaba, guardaba silencio porque él sabía que si hablaba la verdad, ellos le condenarían a muerte. But Jesus kept silent and he did not speak anything because he knew that if he spoke the truth, they were going to condemn him to death. Y mire lo que dice el verso 61. What it says in verse 61. Mas él callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? It says, but he kept silent and answered nothing. Again, the high priest asked him, saying to him, are you the Christ, the Son of the Blessed? Entonces Jesús abrió la boca y habló. And Jesus opened his mouth and he spoke. Habló la verdad. He spoke the truth. Y le respondió al sumo sacerdote, yo soy. And he responded to the high priest and he says, I am. Yo soy el Cristo. I am the Christ. Yo soy el Hijo del bendito. I am the Son of the Blessed. Y dijo más, dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. He says, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. ¿Y qué pasó cuando Jesús dijo la verdad? And so what happened when Jesus said the truth? Vamos a leerlo en Marcos 14:63. Let's read it in Mark 14:63. Dice entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? It says that then the high priest, he tore his clothes and he said, what further need do we have of witnesses? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. It says, you have heard the blasphemy. What do you think? And they all condemned him to be deserving of death. Hermanos, por ese testimonio Brother, a la because of verdad, this testimony of the truth, fue sentenciado y condenado a muerte. he was sentenced and condemned to death. Él le había pedido al Padre en oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. He had asked the Father in prayer, Father, if it is possible, let this cup pass by me. El Señor Jesús como humano no quería beber aquella copa, amados hermanos. Jesus Christ as a human did not want to drink of that cup. Pero por amor a ti, por amor a mí, la bebió. But because he loved you and because he loved me, he drank of it. Por hablar la verdad, Because he spoke the truth. fue sentenciado y condenado a muerte. He was sentenced and condemned to death. Y después que le condenaron, gracias hermano, And after they condemned him, Marcos 14:65 dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. in Mark 14:65, it says, because he spoke the truth, this is what they did. They began to spit on him and to blindfold him and to beat him. And they said to him, prophesy. And the officers struck him with the palms of their hands. Qué horrible, amados hermanos. How horrible, brethren. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? Jesús, por mantener su posición en cuanto a la verdad, fue sentenciado y condenado a muerte. Because Jesus maintained his position of speaking the truth, he was sentenced and condemned to death. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, And we, the church of Jesus Christ, somos columna y baluarte de la verdad. we are the pillar and the ground of the truth. Y nosotros no estamos exentos de esa persecución. And we're not exempt from this type of persecution. Yo personalmente creo I personally believe que la iglesia va a ser perseguida en esta nación. that the church will be persecuted in this nation. Estamos pasando por unos años de una tranquilidad relativamente buena. We're going through a time of relative tranquility. Todavía no se ha levantado una persecución como la que se ha desatado en Nigeria, África. There still hasn't been a persecution like one that you can see currently in Nigeria, Donde miles de cristianos están siendo asesinados por causa del evangelio de Jesucristo. where millions of Christians are being assassinated because of the cause of the gospel of Jesus Christ.
Va a venir una persecución y usted y yo tenemos que estar preparados. Persecution has come, and you and I need to be prepared. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Because we are the pillar and the ground of the truth. Y por hablar la verdad, And for speaking the truth, nosotros también vamos a ser perseguidos y maltratados. we also will be persecuted and mistreated. El escritor del libro a los Hebreos, The author of the book of Hebrews, dirigiéndose a la iglesia, directing his words to the church, dirigiéndose a los hermanos en la fe de Jesucristo, directing his words to the brethren of faith in Jesus Christ, dirigiéndose a nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo postrero. directing his words to those of us who are now living in these latter times. El escritor dice en Hebreos 12:3, considerad a aquel, a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. He said this, he said, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Hermanos, Brethren, si nosotros le miramos a Él, if we look to him, si nosotros lo consideramos a Él, if we consider him, si nosotros nos apoyamos en Él, if we support ourselves in him, nuestro ánimo nunca se va a cansar we will not become weary y no desmayaremos jamás. and we will not become discouraged ever. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. El escritor dice, considerad aquel, a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. It says, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Recordemos eso, Remember this. para que cuando llegue la persecución, So when that persecution does come, nosotros podamos considerar a Jesucristo, we can consider Jesus Christ, que nosotros podamos mirarlo a Él, and we can look to him, apoyarnos en Él, rely on him, para que nuestro ánimo no se canse so that we will not become weary, y para que nosotros no desmayemos jamás. so that we will not become discouraged ever. Ahora escuche bien, Now listen well. hay una promesa muy grande, There is a great promise. bien grande, It's a great promise para los que sufren con Jesucristo for those who suffer with Jesus Christ y los que sufren por Él, and those who suffer for him. para los que por Él soportan y aguantan penalidades. For those who for him endure hardship. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. The Apostle Paul said to Timothy in 2 Timothy 2:3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Y hay una promesa bien grande para los que son columnas y baluartes de la verdad. And there is a great promise for those who are the pillar and the ground of the truth. Y la promesa está en 2 Timoteo 2:11 y 12. The promise is found there in 2 Timothy 2:11 and 12. La escritura dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. It says, this is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. Ve esto, y si sufrimos, o sea, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. It says there, if we endure, we shall also reign with him. Eso es grande, amados hermanos. This is a great thing, brethren. Pero qué triste. But how sad. También la escritura dice, Scripture also says en ese texto, in that verse, pero si le negáremos, Él también nos negará a nosotros. it says, but if we deny him, he also will deny us. Eso como que a veces se nos hace difícil digerirlo. It seems like that sometimes is a little bit hard to digest. Pero esa fue una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. That was a teaching of Jesus Christ during his ministry. Y es importante que nosotros la consideremos en este día. It's important that we would consider it on this day. En Mateo 10:33, por ejemplo, el Señor dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. In Matthew 10:33 it says, but whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Nosotros que somos columna y baluarte de la verdad, We who are the pillar and ground of the truth, tenemos que recordar siempre esto. we always have to remember this. Cuando venga la oposición,
When opposition arises, que usted y yo podamos hacer como Jesús. that we can do like Jesus. Hablar siempre la verdad. Always speak the truth, Aunque esto cueste persecución although this may cost us y persecution que seamos maltratados. and that we might be mistreated. Porque cualquiera que niegue al Señor delante de los hombres, el Señor también le negará delante de su Padre que está en los cielos. For anyone who denies him before men, he will also deny him before his Father who is in heaven. Mire como Lucas 12:9 lo pone. Look at what it says in Luke 2:9. Dice básicamente lo mismo, pero en lugar de mencionar al Padre, menciona a los ángeles. Dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles del cielo. It says it a little different. It says, but he who denies me before men will be denied before the angels of God. De los ángeles de Dios. Angels of God. Veamos otro pasaje de la Escritura que habla básicamente de lo mismo. Let's look at another passage that speaks about basically the same thing. Esto está en Marcos 8:38. In Mark 8:38. Mira lo que dice el Señor. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. It says, for whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Hermano, cuando yo leo esto, lo tomo muy en serio. When I read this, brethren, I take this very seriously. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? You know what this is? No nos podemos avergonzar de él. We can't be ashamed of him. No podemos negarle a él. We can't deny him. No importa cuál sea la oposición. Doesn't matter what the opposition might be. No podemos avergonzarnos de él. We can't be ashamed of him. Porque si nos avergonzamos de él y de sus palabras en medio de esta generación pecadora y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de nosotros cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. It says that ángeles. we cannot be ashamed of him and his words in this adulterous and sinful generation. Because if we are, then the Son of Man will also be ashamed of us when he comes in his glory of his Father with the holy angels. Hermano, Jesús enseñaba estas cosas Brethren, Jesus taught all these things. y le ponía énfasis a estas cosas. And he put emphasis to these Mire lo things. que dice el versículo 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame. Lucas 9:23 dice, y tome su cruz cada día y sígame. It says in Mark 8:34, when he called the people to himself and his disciples, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. And Luke 9:23 says, take up your cross daily and follow me. Todos los días debemos tomar la cruz Every day we got to take that cross para seguir a Jesús. to follow Jesus. El verso 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y del evangelio la salvará. Mark 8:35 says, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's sake will save it. No podemos avergonzarnos de sus palabras. We can't be ashamed of his words. No podemos avergonzarnos de él We can't be ashamed of him en medio de esta generación adúltera y pecadora. in the midst of this adulterous and sinful generation. Tenemos que tomar la cruz cada día y seguir al Señor, We need to take up our cross daily and follow the Lord, recordando remembering que si nosotros tratamos de proteger nuestra vida, la vamos a perder. that if we try to protect our own life, then we're going to lose it. Pero si la perdemos por causa de Él, la ganaremos, dice la Biblia. But if we lose it for his sake, then we will save it. Mire, cuando un cristiano deja de ser columna y baluarte de la verdad, When a Christian stops being that pillar and that ground of the truth, se convierte en herramienta del sistema. they become a tool of the system. O sea, de este sistema de cosas organizado por la sociedad. This system of things that's organized by society. Ese cristiano puede seguir pareciéndose cristiano, pero ya no lo es. That Christian can continue to appear like they are a Christian, but they no longer are. Como dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:5, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. It
says that they have the resemblance of being pious, but they do not. Cuando una iglesia, escuche bien, cuando una iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, When a church stops being that pillar and ground of truth, deja de llamar a los hombres al arrepentimiento, they stop calling man to repentance. predica las ofertas del evangelio, pero nada habla acerca de las demandas del evangelio. They preach about the benefits of the gospel, but they don't preach about the demands of the gospel. Las ofertas del evangelio son Cristo salva. The offerings or the benefits of the gospel are Christ saves. Cristo nos da vida eterna. Christ gives us eternal life. Cristo nos da su amor, Christ gives us his love. nos da su gozo y nos da su paz. He gives us his joy and his peace. Esas son las ofertas del evangelio. These are the benefits or the offerings of the gospel. Pero a veces se nos olvida que el Dios que da también exige. We also forget that the God who gives, he also demands. Exige de nosotros, entre muchas cosas, abnegación. He demands from us, amongst many things, abnegation, Pureza moral. moral purity. Exige de nosotros santidad. He demands from us holiness. Exige de nosotros entrega total. He demands from us that total Y surrender. exige de nosotros que seamos columnas y baluartes de la verdad. He demands from us to be those pillars and ground of the truth. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que la iglesia que ya no es columna y baluarte de la verdad, That church that is no longer the pillar and ground of the truth, en esa iglesia muchas veces se habla mucho del amor de Dios, pero muy poco acerca de la cruz. many times in those churches they speak a lot about the love of the Lord, but very little about the cross. La importancia de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. The importance of taking up that cross daily. ¿Para qué es que nosotros tomamos la cruz? Why is it that we have to take up the cross? Hermanos, nosotros tomamos la cruz para dar muerte a esa vieja naturaleza, We take up our cross, brethren, to give death to that old sinful para nature, dar muerte al yo, to put to death our ego, our you, para dar ourself, muerte a todo lo que no es de agrado a Dios en nuestras to vidas. put to death all those things that are not pleasing unto God. En la iglesia que ya no es columna y baluarte de la verdad, In the church that is no longer the pillar and ground of the truth, se habla muchas veces de terapia y de sanidad interior, they speak a lot about just therapy and inner healing, pero nada se habla del poder transformador de Jesucristo. but they no longer speak about the transforming power of Jesus Christ. Nosotros hemos aprendido que el evangelio no es terapia. We've learned that the gospel is not just therapy. El evangelio es poder de Dios para salvación. The gospel is the power of God for salvation. Eso es lo que dice Romanos 1:16. That's what it says in Romans 1:16. El apóstol dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. It says, the apostle saying, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation for everyone who believes. Cuando nosotros somos columna y baluarte de la verdad, When we are the pillar and ground of the truth, predicamos que el evangelio es poder de Dios para salvación. we preach that the gospel is the power of God for salvation. La iglesia que ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad, The church that has stopped being the pillar and the ground of the truth, ya no predica un evangelio que confronta, they no longer preach a gospel that confronts, sino que presenta o predica un evangelio que todo lo permite y todo lo tolera. but they present a gospel that allows all things. Ya no hay separación entre la luz y las tinieblas, There's no longer the separation between the light and the darkness. sino que ahora las tinieblas se maquillan. But now we put makeup on the darkness. Todo se empieza a justificar con frases como esta: no juzgues, Everything is justified with phrases like this. Don't judge. Dios es amor, God is love. Dios todo lo entiende. God understands all things. Pero sabemos que eso no es así. But we know that that is not like that. El Dios que da The God who gives, también exige de nosotros. he also demands of us. La iglesia que ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad, The church that has stopped being the pillar and the ground of the truth, todo gira en torno a la figura del pastor. everything goes centered towards the figure of a pastor. Jesucristo no es el centro de esa iglesia, sino que el pastor lo es.
Jesus Christ is not the center of that church, but the pastor is the center figure. Nada que diga el pastor se puede cuestionar. Nothing that the pastor says can be questioned. Lo que el pastor predica no se examina a la luz de las Sagradas What the Escrituras. pastor preaches is not examined in light of Scripture. Y muchas veces se obliga a la congregación a hacer un pacto de silencio ante el error. And many times the congregation is obligated to do a pact of silence. Cuando esto sucede, When all this happens, se comprometen los principios bíblicos de la verdad de la palabra de the Dios. principles of the truth are then compromised when this happens. Pero nosotros sabemos que la Escritura nos enseña todo lo contrario. We know that Scripture teaches us all the contrary. Nosotros estamos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad. We are called to be the pillar and the ground of the truth. Y déjeme decirles, se puede examinar todo lo que se predica y todo lo que se enseña a la luz de las Sagradas Escrituras. Let me tell you, you can examine everything that is preached and taught in light of Scripture. La Biblia dice Bible says, en Hechos 17:11 Acts 17:11, que los judíos de Berea, dice, eran más nobles que los judíos de Tesalónica. it says that the Jews from Berea, they were more far-minded than those in Thessalonica. ¿Por qué? Why? Porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, Because they received the word of God with all readiness, con mucha disposición. with much disposition. Y el verso 11 dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así como Pablo las enseñaba. And they searched the Scriptures daily to find out whether the things were so as Paul was saying. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que nosotros podemos examinar todo lo que se predica y todo lo que se enseña a la luz de las Sagradas Escrituras. That we can examine all things that are preached and taught in light of Scripture. Mire, cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, When the church stops being that pillar and ground of the truth, en esa iglesia florece la manipulación. in that church flourishes manipulation, La manipulación espiritual, emocional y económica. spiritual, economic, and emotional manipulation. Se obliga a los feligreses a ofrendar y a diezmar por imposición de leyes. They're obligating the parishioners to give offerings and bring tithings. Y si los hermanos cuestionan cualquier cosa, se les cataloga de rebeldes. And if the parishioners, they question anything, they are then categorized as rebellious. Si no se someten ciegamente a las órdenes del pastor, If they don't submit themselves blindly to the orders of the se pastor, les dice que pierden la cobertura. they are told that they have lost their covering. Hermano, eso no es pastorear una iglesia. Brethren, that is not to shepherd a church or Eso pastor es a church. controlar la iglesia. That is to control a church. ¿Qué dice la Biblia al respecto? What does the Bible say about this? Primera de Pedro 5:2. 1 Peter 5:2. Hablando a los pastores, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. It says, speaking to the pastor, shepherd the flock of God which is among you, serving and caring for her. No controlando la iglesia, sino cuidando de ella. Not controlling the church, but caring for the church. Mire cómo dice, no por fuerza obligando a la gente, sino voluntariamente. Look at what it says not by compulsion, but willingly. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Not for dishonest gain, but eagerly. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. It says in verse 3, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Así es que nosotros tenemos que dirigir la iglesia This is how we need to lead the church, a través de nuestro ejemplo. by way of our example. Y el verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Cuántos saben que el príncipe de los pastores viene? It says, and when the chief shepherd appears, how many of you know that the chief shepherd will come? Cuando Él venga, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. It says, you will receive the crown of glory. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano. And that's what we want, brethren. En ese día acercarnos a Él con confianza. That day we want to draw near to him with confidence. No queremos alejarnos de Él avergonzados. We don't want to draw back from him in shame. La iglesia que ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad,
The church that has stopped being that pillar and ground of the truth, pone el énfasis en el crecimiento numérico de la iglesia they place their emphasis on the numeric growth of the church antes que en el crecimiento espiritual before the spiritual growth y en los frutos del Espíritu en la iglesia. and the fruits of the Spirit within the church. En esas iglesias se hacen muchos eventos, In those churches, they do many events. hay muchos espectáculos, There's a lot of spectacle going pero hay on, poca santidad. but there's very little holiness. Se le pone poco énfasis a la obediencia a la palabra de Dios. They place a very little emphasis to the holiness and the obedience of God. Recordemos Let us remember, que Jesús no dijo por su fama los conoceréis. Jesus didn't say you're going to know them by their fame. Él dijo en Mateo 7:20, sino por sus frutos los conoceréis. He said in Matthew 7:20, therefore by their fruits you will know them. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos, Brother, we are living in bad and dangerous times, en tiempos de apostasía, in a time of apostasy, como nunca antes se ha visto. like never has been seen before. No olvidemos la importancia de escudriñar las sagradas escrituras Let us not forget the importance of searching scriptures y examinar todo lo que se predica y se enseña a la luz de las sagradas and escrituras, to examine everything that is preached and taught in light of scripture, para que podamos estar alertas y preparados y no ser engañados. so that we can be prepared and alert and not be deceived. Muchas iglesias se han apartado hoy del verdadero evangelio de Jesucristo. Many churches have departed today of the true meaning of the gospel. Han diluido la verdad, They've diluted the truth. han comprometido sus principios. They've compromised their principles. Pero nosotros, hermanos, But we, brethren, queremos ser columnas y baluartes de la verdad, we want to be the pillar and the ground of the truth, predicando la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 4:2, a tiempo y fuera de tiempo, preaching the word of God, as it says in 2 Timothy 4:2, in season and out of season, sin avergonzarnos del Señor, without being ashamed of the Lord, sin avergonzarnos del evangelio, without being ashamed of the sin gospel, avergonzarnos de sus palabras, without being ashamed of his word, como dice Marcos 8:38. as it says in Mark 8:38. Ya lo leímos y lo vamos a leer otra vez. We read it and we're going to read it again. Dice, no avergonzarnos de él ni de sus palabras en medio de una generación adúltera y pecadora, It says, not being ashamed of him and his words in this adulterous and sinful generation. para que cuando él venga, cuando venga en gloria, no se avergüence de nosotros delante de su Padre y de sus santos ángeles. So that when the Son of Man comes in the glory, he will not be ashamed of us in front of his Father and in the holy angels. Yo no sé cuántos de ustedes están haciendo propósitos ahí en su asiento, I don't know how many of you are making a purpose there in your seats de verdaderamente ser columnas y baluartes de la verdad, of truly being the pillar and the ground of the truth y dar testimonio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, and bear witness of Jesus Christ in season and out of season, reflejando el carácter de Jesucristo en su vida. reflecting the character of Jesus Christ in your own life, Que usted y yo podamos impactar la vida de los que nos rodean that you and I can impact the lives of those that are around us con la influencia del amor de Dios en nosotros, with the influence of the love of God within us, con la influencia de la paz de Dios en nosotros with the influence of the peace of God within us, y del gozo del Señor. and of the joy of the Lord, Que la gente se convierta a Jesucristo that the people will convert to Jesus a Christ través de nuestro testimonio. by way of our own Si testimony. hacemos eso, If we do this, cuando Él se manifieste, when he is manifested, Primera de Juan 2:28 dice, 1 John 2:28 says, vamos a tener confianza. we're going to have this confidence. Mire cómo dice, ahora hijitos, permanecer en Él, en Jesucristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza. It says, now little children abide in him, that when he appears, we may have confidence, Que nos podamos acercar a Él confiadamente. that we can draw near to him confidently. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, It says, and not be ashamed before him at his coming, sino que podamos escuchar su voz but we can hear his voice diciendo when it's saying lo que aparece ahí en Mateo 25:21. what appears there in Matthew 25:21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
We'll hear him say, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.